Deze 3 dagen waren enorm rijk omdat het de kans bood om samen met de partnerorganisaties, geïnspireerd en uitgedaagd door de internationale uitwisselingen, de focus te zetten op transitie tussen onderwijs en opvang. Se, mikä oli ehkä erilaista ja mistä olin vaikuttunut, oli se yhteistyö, jota johtajat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ja sitten koulun välillä tekivät. Niin sitä tehtiin paljon ja se vaikutti luontevalta. Naslednja pomembna stvar, ki je ključnega pomena, da mora biti sistem tako prožen, da kljub vsemu omogoča določene spremembe, kajti moramo se zavedati, da otroci niso enaki in tudi posledično njihove potrebe niso enake. Daarnaast is het ook wel heel interessant om te zien hoe dat andere landen beleidsmatig het hebben aangepakt. Dus we gaan ook wel met ideeën naar huis, zodat we dat verder kunnen toepassen binnen ons eigen land, binnen ons eigen onderwijssysteem, samen met dan opvang en de doorgaande lijn, om er toch voor te zorgen dat de kinderen dus een warme overdracht hebben tussen de verschillende organisaties. Te vprašanja, diskusije, vse, kar smo doživeli tukaj na tem sestanku v Kopenhagnu, nam bo omogočilo, da ponovno preučimo, kako je s procesom prehajanja iz vrtca v šolo tudi v Sloveniji, kakšen je ta proces prehoda, kako vpliva proces prehoda na kakovost izobraževanja in kako bi opolnomočili vse deležnike, ki so vpleteni v ta proces, v neko bolj na otroka osredotočen pristop. Het was een verrassing om te merken, als we hier vandaag met verschillende Europese partners rond de tafel zitten, dat wij, ondanks onze verschillen, onze nationale verschillen, toch eigenlijk, als het gaat over kinderopvang, met dezelfde problemen kampen. Wij hebben allemaal moeite om voldoende gekwalificeerde medewerkers, kinderbegeleiders te vinden. We vinden ook allemaal dat de sector kinderopvang eigenlijk ondergewaardeerd wordt in de samenleving. En we zijn eigenlijk allemaal op zoek naar een breder draagvlak om meer te kunnen inzetten in die transities waarvoor we hier eigenlijk samen zitten. Wat ik hier zo fijn vond en ontdekt heb, is eigenlijk de manier waarop dat ze toch wel eigenlijk de stap tussen voor ons het kleuteronderwijs en lager onderwijs begeleiden en hoe dat ze ouders vooral meepakken in het verhaal. Namreč zdi se mi zelo pomembno, torej ko sami iščemo določene rešitve na področju predšolske vzgoje za različne vidike, se mi zdi izjemno pomembna ta izmenjava, v bistvu mednarodna izmenjava, ker na tak način, na takih srečanjih pravzaprav
dobiš iz tako imenovane poglede ali pa informacije iz prve roke, ki so zelo, zelo relevantni, pač kar zadeva reševanje različnih vidikov na področju vzgoje in izobraževanja. Zelo navdahnilo s tem, ko sem videla, koliko je enega sodelovanja, povezovanja med vrtcem in šolo. In da tukaj niso ključni momenti samo pedagoški delavci, da se tukaj vključuje tudi starše, lokalno skupnost in da praktično cela družbena ureditev živi drugače. Un aspetto interessante che mi ha colpito da questa visita, soprattutto dalle visite presso i vari centri di Early Childhood Education and Care, è stata l'idea e il concetto di fiducia e di responsabilità, per cui all'interno della scuola tutti collaborano creando una vera e propria comunità professionale che diventa poi una comunità educante nel territorio, quindi diventa un punto centrale di riferimento per tutto il territorio. E quindi sicuramente questi sono aspetti che sono importanti nel momento in cui si torna a casa, soprattutto in Italia, dove stiamo costruendo il sistema integrato. Credo che mi porterò a casa un grande desiderio di capire come migliorare l'alleanza tra chi deve avere a cuore lo stesso obiettivo. Quando dopo questa esperienza torno in Italia mi porto due concetti importanti. Uno è il fatto che qui i bisogni del ragazzo, del bambino, sono centrali e c'è un tema di dare continuità a questi bisogni e come interrompere le cesure. Moi, mä oon Elina Kataja ja tää muutama päivä on ollut tosi inspiroivaa, on ollut tosi hienoa kuulla eri maiden käytäntöjä siirtymäprosessista ja sitten miettiä oman maan toimijoiden kesken sitä, miten me sitten tästä lähdettäisiin näitä siirtymiä kehittämään. Kiitos mielenkiintoisesta seminaarista.